بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شفنا في هادشي اللي سبق لو كونسيبت دي دروا انترناسيونال كونسيبت، وشفنا ليفوليسيون دي دروا انترناسيونال، شفنا فيها دروا انترناسيونال كلاسيك ولا ترانزيسيون vers un droit international contemporain avec les mutations du nouvel ordre. دونك هادشي اللي شفنا فيما سبق. دابا غادي نهضروا على ما بقيناش دابا كنعرفوا في لو كونسيبت و ليفوليسيون ديالو. دابا غادي نهضروا على لا كومبلكسيتي ديال لو دروا انترناسيونال. لا كومبلكسيتي du droit international. La complexité du droit international, il peut être appréhendée selon trois côtés. Donc, la complexité, il se manifeste dans trois choses. La première chose, c'est la variété des conceptions doctrinales. تنوع الفقهي، تنوع ديال التوجهات الفكريه اللي داخله في هاد ديال في لو دروا انترناسيونال. وغنشوفوا لا دوزيام شوز l'existence contestée du droit international، يعني هذاك الوجود اللي مثير للجدل، يعني اللي كاينين الناس اللي كيعارضوه، يعني واحد الوجود اللي الدروا انترناسيونال الوجود ديالو كيثير واحد النوع من الجدل، واحد النوع من المعارضه. دونك ومن بعد غنشوفوا لو بروبليم دو recours à la force. Exactement, on va voir les problèmes liés à l'application de cette règle. Donc نبداو بهاد la variété des conceptions doctrinales. غادي نشوفوا trois conceptions bien sûr اللي هما principales. غنشوفوا la doctrine naturaliste ou la doctrine du droit naturel. غنشوفوا la doctrine positiviste وغنشوفوا la tendance politique. كنهضروا في la complexité اللي جاتنا من la variété des conceptions doctrinales. غنهضروا على هادو بثلاثه ومن بعد on va passer pour voir les autres. Donc نبداو بلا doctrine du droit naturel. La doctrine du droit naturel. Donc on sait tous que le droit, tout droit bien sûr, pour exister, il doit être pensé. Donc il doit être pensé, et il ne suffit pas d'avoir des sujets de droit pour dire qu'il y a du droit, mais il faut que l'esprit juridique considère que le champ des relations entre États peut relever du droit. Donc ما يكفيناش انهم يكونوا عندنا des sujets de droit. Donc il suffit pas d'avoir des sujets de droit, mais il faut, en plus de l'existence des sujets de droit, il faut que l'esprit juridique considère que les relations entre ces sujets de droit peuvent relever du droit. C'est la même chose pour le droit international. L'esprit juridique, il doit considérer comme quoi les relations entre les États qui sont les sujets de droit international, ces relations peuvent relever du droit. Bon, on va parler exclusivement de la doctrine du droit naturel. On va parler du premier internationaliste.
il s'appelle Vittoria. C'est un espagnol. Vittoria, c'est un espagnol. Il a enseigné la théologie. La théologie. Donc, قلنا هادشي في le début du 16e siècle. Début du 16e siècle. Donc, il le suit, Suarez. C'est un espagnol. C'est un espagnol, théologien aussi. La théologie هي علم الأديان، هذاك العلم اللي كيهتم بالأديان. Donc théologien. Donc bien sûr seconde moitié du 16e siècle. Bien sûr, c'est un espagnol. Donc, le troisième, on va parler de Grotius, ou bien Hugo Grotius. Hugo Grotius, c'est appelé Grotius. Bien sûr, هذا جاء في le 17e siècle. C'est un Hollandais. C'est un Hollandais. Donc, هادو هما les auteurs principaux. هذا le premier internationaliste هو فيتوريا، سواريز et Grotius. هادو جوج ديال الاسبانيول وهذا c'est un هولندي. هادو اشنو اللي كيجمعهم؟ En laissant de côté leurs différences, ou bien au-delà de leurs différences, pour les auteurs, au-delà de leurs différences, pour ces auteurs, bien sûr, du droit naturel, juste pour préciser, du droit naturel, partage, si ces auteurs ils partagent l'idée, ou bien pour ces auteurs, les règles de droit international sont pour eux des règles de droit naturel résultant de la nature humaine voulue par Dieu, et que la pensée doit découvrir par la raison. Donc, les règles du droit international sont des règles de droit naturel résultant de la nature humaine voulue par Dieu. يعني les règles de droit international هما des règles de droit naturel ديال واحد القانون اللي هو طبيعي. هذاك القانون اللي كيقولوا حيت هاد لا دوكترين تتقول بان في الطبيعه كاين واحد القانون اللي بارفي غير حنا خاصنا اون دوا لو ديكوفرير. هادو ils font partie من هاد الشيء. دونك كيقول le droit international est un droit il est constitué d'un ensemble de règles de droit naturel résultant de la nature humaine voulue par Dieu et que la raison doit découvrir. Voilà, هذا هو le point principal ديال la doctrine naturaliste ديال le droit naturel. Donc, la doctrine du droit naturel, il va triompher
pendant des siècles. فاش كان الاوج ديال العطاء ديال الكنيسه الى اخره، راه كان باقيين هاد لي دوكترين ناتوراليست هما اللي كانوا، باسكو الا رجعنا سوا السيونس بوليتيك سوا لي غولاسيون انترناسيونال، كانت واحد لا بيريود ديال ليبوك كريتيان، عاد جا موراها المويناج، عاد بدا واحد النوع من التحرر من هذا الفكر ديال الدغوا ناتوريل، وحتى من لي كونسيبسيون ديال لا سيونس بوليتيك كي سون ريلاتيف للإيغليز ولا لا كونسيبسيون اللي هي متعلقه بلا تيولوجي. دونك هاد la conception elle triomphe pendant plusieurs siècles, au cours desquels le droit international est réalisé par la pratique des États. Le droit international est réalisé par la pratique et théorisé par la pensée des fondateurs. باش نهضروا على les fondateurs راه هما هادو الاولين اللي قلنا. Par la pensée des fondateurs que rejoignent les juristes du droit international classique. Que rejoignent les juristes du droit international classique. يعني التحقوا بهم هذوك لي جوريست ديال droit international classique. هادو sont les fondateurs التحقوا بهم لي جوريست. Donc le droit international pendant des siècles كانت فيه la conception bien sûr du droit naturel اللي قلنا اشنو كتقول، و bien sûr كان réalisé par la pratique ou théorisé par l'idée, هاد l'idée ديال les fondateurs، هاد l'idée اللي قلنا هنايا، les fondateurs auxquels on peut ajouter les juristes bien sûr du droit international classique. نقدروا نهضروا على شي سميات شي وحدين منهم بحال بوفوندورف، نهضروا باغ اكزومبل على وولف، وعقلوا على هاد وولف ربما احتاجوها، حيت وولف بالانجليزيه سافو دير ان لو، هو الديب. دونك مع الدغوا ناتوريل جات هي هذيك، تعقلوا عليها مزيان، الدغوا ناتوريل مع وولف. دونك و فاتيل. دونك هادشي اللي عندنا فقط في الدغوا، في لا كونسيبسيون دي دغوا ناتوريل. نشوفوا دابا